فرق جايه عازمه حجز هذيك الورقه، ولكن ان شاء الله المنتخب المغربي عازم وجاهز لهذه الدوره، وان شاء الله يكون الخير. نتمنى لهم التوفيق. جائزه اللاعبين ان شاء الله الحمد لله 100%. عملنا معسكر تدريبي مع فريق قطري، وعملنا معسكر في الرجال، ومع في النساء عملنا معسكر تدريبي مع فريق امريكي. يعني اللاعبين جاهزين صح على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي ان شاء الله. كاين حظوظ كبيره ان شاء الله للتأهل ان شاء الله. بطولة الكأس القارية اللي هي كونتيننتال كاب بعد توقف دام تقريبا سنة ونص، كان المفروض البطولة دي تنتهي من العام الماضي. طبعا بعد توقف كورونا كل الدول ما كانش في حد عايز ينظم. المملكة المغربية تعتبر هي اللي أنقذت البطولة لأن هي طلبت التنظيم، والحقيقة احنا شفنا الملاعب على أعلى مستوى. العدد الفرق في إقامة رائعة جدا، الإقامة جيدة والتنقلات جيدة جدا، التنظيم ماشي بشكل رائع. النهارده أجريت القرعة بشكل مثالي ونقلت ببث مباشر على كل البلاتفورمز بتاعة الاتحاد الأفريقي، وده حاجة رائعة جدا للبطولة إنها تظهر بهذا الشكل أمام العالم. في اهتمام أيضا من الاتحاد الدولي اللي أرسل بأنه بيطلب إن كل فعاليات البطولة تنقل عبر موقع أيضا الاتحاد الدولي بجانب الموقع الاتحاد الأفريقي وكل السوشيال ميديا الخاصة بالاتحاد الأفريقي. وده شيء جديد جدا ان البطوله تنتقل عبر كل هذه الوسائل الى العالم كله. المملكه المغربيه ايضا نظمت الملعب بشكل ممتاز، في 8 ملاعب موجوده، منهم هيبقى 4 ملاعب للبطوله و4 ملاعب للتسخين عشان الفرق تسخن فيها وتبقى جاهزه تلعب المباريات مباشره. وده الحقيقه حاجه جديده جدا لان كل الفرق الدول الافريقيه اللي نظمت كان بنحتاج لوقت للفرقه تعمل الورم اب او التسخين داخل الملعب، لكن دلوقتي بقى في ملعب اخر الفرقه بتيجي جاهزه وتبتدي المباريات على طول عشان عدد المباريات يتم بشكل جيد. حاجه برضو جيده للاتحاد المغربي ان هذه البطوله ستقام بدل ما كان حاجه اسمها جولدن سيت او الشوط الذهبي اللي بيحسم المباراه، كان شوط واحد من 15 نقطه، فكانش في عداله كافيه في ان يتحدد الفائز لو الفريقين تعادلوا 1-1. فان دلوقتي بقى في حاجه اسمها الجولدن ماتش، يعني ماتش كامل بين الفريقين لو تعادلوا 1-1، ودي حاجه بتطبق لاول مره في المغرب وان شاء الله يكون البطوله ناجحه. Le président de la Fédération capverdienne de volleyball, je suis aussi le vice-président, un des vice-présidents de la Confédération africaine de volleyball et technical superviseur de la Confédération africaine de volleyball. Ici, je suis venu comme président commission de contrôle. C'est peut-être ma deuxième compétition que je fais ici au Maroc. J'étais il y a presque 2 ans à Rabat pour les Jeux africains. Et c'est ma deuxième maintenant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je disais que l'Afrique, en ce moment, on ne peut pas prévoir. Avant, c'était presque seulement les pays maghrébins qui dominaient tout. Mais en ce moment, l'Afrique a un niveau très élevé, qui peut nous dire que tu ne peux pas prévoir d'aujourd'hui jusqu'à la fin quel est le pays qui va gagner cette compétition. Le niveau, c'est un peu égaux pour tous les pays, masculin, féminin. C'est-à-dire qu'on va avoir une compétition de très haut niveau. Comme vous le savez, Madame Bouchra vient d'être élue un nouvel président de la Confédération du volleyball. Ce sont des 109 qui rentrent au volleyball, c'est-à-dire sont tous ces nouveaux. C'est la façon d'organiser. Si vous voulez regarder par exemple les venues, les terrains qu'on va jouer, on voit ça au niveau de l'Afrique pour la première fois. Si tout à l'heure on a parlé des feuilles de match électroniques, des feuilles de match qu'ils utilisent en Europe, c'est-à-dire que le niveau d'organisation du volleyball en Afrique, ça est en train d'augmenter. C'est-à-dire que les Européens vont commencer à nous regarder d'une autre façon de voir. Ce que je peux vous dire, je les ai dit au début, c'est avoir du courage. Ce que la femme est en train de faire, c'est-à-dire Madame Bouchra est en train de faire, d'organiser en ce moment une compétition au Maroc, c'est avoir du courage. C'est avoir le courage de quelqu'un qui aime le volleyball. Parce que, comme vous le savez, c'est sûr qu'elle a eu des problèmes. Parce que tous les pays de l'Afrique ont leurs frontières bloquées. Et recevoir ici autant du monde qui vient presque de tous les pays d'Afrique, c'est avoir du courage d'organisation. Et c'est pour ça que nous qui venons des autres pays, on doit les remercier parce que ce n'est pas nous tous qui allons avoir ce courage. Merci.